Nga salamat sa pagbisita in times sa sininga crisis or tragedy nga natabo sa sininga kanya family. Kag dako gid nga bulit ang imong pagbisita diri sa amon kag appreciate gid namon ang imong presensya sa sininga tigon sa times nga kakasubo ang amon nga pamilya sa pag-ugyon mo sa amon. Salamat. Words too late. I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes